मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल रे प्रतीक्षा और दमन आरंभ हेबाकु जाउथबा इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल पक्षरु न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल पई मनोनीत होइथिबा विभिन्न भारतीय भाषा रे 50 टी फिल्म भितरे 2टी ओडिया फिल्म प्रतीक्षा और दमन स्थान पाइछि। मालकानगिरी जिल्लार उपांत अंचल रे स्वास्थ्य सेवा रे चित्र मध्य जड़े युव डाक्तर कर्तव्य निष्ठा कहानी उपर आधारित फिल्म दमन जातीय स्तर में ओडिया सिनेमा को एक नुआ परिचय देइथिला। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवसर में जून 1 तारिख अपराह्न 3:30 आंजेलिका विलेज ईस्ट थिएटर 5 रे दमन प्रदर्शित हेबो। सेहिपरि विशिष्ट कथाकार गौरीहरि दास को कहानी अनुपम पटनायक निर्देशित जातीय चलचित्र पुरस्कार प्राप्त फिल्म प्रतीक्षा जून 2 तारिख अपराह्न 3:30 रे आंजेलिका विलेज ईस्ट थिएटर 5 रे प्रदर्शित हेबो। एही फिल्म रे मध्यवित्त परिवार रे बाप पुओ संपर्क समस्यार अति विश्वसनीय चित्र रहिछि, जाहाकू केवल ओडिया नुहे अन्य भाषार दर्शक और समालोचक उच्च प्रशंसा करिसेंती। नंबर 2 स्वाधीनता परदन्य ही राम मंदिर निर्माण निष्पत्ति हेबार थिला कहिले मोदी। उत्तर कर्णाटक रे एक निर्वाचन रैली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करी कांग्रेस और इंडिया मेंट को कड़ा टार्गेट करथिले। प्रधानमंत्री मोदी कहिसें जे देशर स्वाधीनता हेबार द्वितीय दिन ही प्रभु रामक मंदिर निर्माण पई निष्पत्ति होइथांता, किंतु सेमाने ताहा करिनथिले। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस उपरे प्रश्न उठाइचंती। से कहिसें जे राम मंदिर नियंत्रण को कांग्रेस प्रत्याख्यान करिथिला, किंतु अंसारी परिवार पीढ़ी पर पीढ़ी कोर्ट रे एहा पई लड़िथिले। सेमाने कहिथिले जे एठारे बाबरी मस्जिद अछि एवं राम मंदिर नुहे, किंतु जेउ दिन कोर्ट र निष्पत्ति आसीथिला से कहिथिले जे अदालत र निष्पत्ति पई सबुठु गुरुत्वपूर्ण एवं अंसारी जने मुसलमान होइथिले मध्ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथिले। नंबर 3 कम भोटिंग हेले पदपि जीव चेतावनी देले साहा। लोकसभा निर्वाचन 2024 रे 2टी पर्याय मतदान समाप्त होईछि। ए पर्यंत 13टी राज्य रे मतदान प्रक्रिया शेष होईछि। 2019 तुलना रे उभय पर्याय रे कम भोटिंग होईछि। एहा परे विरोधी माने क्रमागत भाबे कम भोटिंग नै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टार्गेट करिसेंती। इतिमध्ये मध्य प्रदेश रे 12टी लोकसभा आसन रे मतदान शेष होईछि। कम भोट परे अमित शाह को विबृति रो वीडियो वायरल हेबारे लागिछि। वीडियो रे से कहउथुबार देखिबाकु मिलुछि जे मंत्री अंचल रे कम भोटिंग हेबो सेमानंकु मंत्री पदरु इस्तीफा देबाकू पड़ी पारे। एभली स्थिति रे वर्तमान 12 जनक निर्वाचन मंडल रे 8.5% कम भोटिंग होइथिबा गणमाध्यम रिपोर्ट रु जणा पड़िछि। नंबर 4 2030 सुधा ई वाणिज्यर तृतीय बृहत बाजार हेबो भारत। 2030 सुधा चीन और अमेरिका पर भारत विश्वर तृतीय बृहत ई वाणिज्य बाजार रे परिणत हेबो एवं डिजिटल अर्थनीतिर आकार $8,000 कोटी वृद्धि पाइबो। एथि सहित चलित वर्ष भारत ई वाणिज्य बाजार प्राय $3,250 कोटी को वृद्धि पाइबो बोली आशा करा जाइछि। 2030 सुधा भारत रे 50 कोटी रु अधिक लोक ऑनलाइन ने शॉपिंग करिवे। वर्तमान भारत रो ई वाणिज्य बाजार रो मूल्य प्राय $1,130 कोटी रहिछि, जहा वार्षिक प्राय 21% हार रे वृद्धि पाइछि। एहार अभिवृद्धि पई सबुठु बड़ कारण हेउछि जीबी प्रति 13 टंका 50 हार रे सुलभ इंटरनेट। 2019 तुलना रे 2023-24 रे मोबाइल माध्यम रे इंटरनेट प्रवेश 21% वृद्धि पाइछि। नंबर 5 देशर सफलता को कांग्रेस पसंद करूनी कहिले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा निर्वाचन पई देशर विभिन्न राज्य रे व्यापक समावेश और साधारण सभा करिसेंती। रविवार दिन कर्णाटक रो बेलागावी रे प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधन करिसेंती। एही समय प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस एवं विरोधी दल को कड़ा समालोचना करिथिले। विकसित भारतर मूलदुआ को मजबूत करबाकू बीजेपी प्रार्थी सपक्ष रे भोट देबाकू से लोकमानकू अनुरोध करिथिले। प्रधानमंत्री मोदी कहिसें जे आमे समस्त छत्रपति शिवाजी महाराज को विश्वास करुथुबा लोक। प्रधानमंत्री मोदी कहिसें छत्रपति शिवाजी महाराज एक शक्तिशाली भारत गठन पई सारा जीवन संघर्ष करथिले। नंबर 6 राहुल को ग्यारंटी 200 यूनिट मागणा बिजुली 500 टंका रे गैस। ओडिशावासी को राहुल गांधी को प्रतिश्रुति। रविवार सालेपुर कांग्रेस समावेश रे ओडिशावासी आगे प्रतिश्रुति रो पहाड़ ठिया करिसेंती राहुल गांधी। राज्य रे कांग्रेस सरकार आसिले लोके कोन सुविधा पाइबे से नै प्रतिश्रुति दैछंती। से कहिसेंती कांग्रेस सरकार आसिले पहली नौकरी पक्की योजना आनिबो, समस्त बेकार युवक युवती को चाकरी गारंटी देउछि। राहुल आउरी कहिसेंती सरकार को केही चाकरी मागिले निश्चिंत चाकरी मिलिबो। चाकरी मिलिबा खणी वर्षक पई दिया जीवो अप्रेंटिसशिप। एथिसह राहुल प्रतिश्रुति दैछंती कांग्रेस सरकार को आसिले लोकंकु 200 यूनिट मागणा बिजुली 500 टंका रे गैस दिया जीवो। धान क्विंटाल 3000 टंका करा जीवो। महिलांकु 2000, युवकंकु 3000, चाषींकु 3000 टंका भत्ता मिलिबो। नंबर 7 43.2 डिग्री तापमात्रा रे सिजिला राजधानी भुवनेश्वर। दिनकु दिन उग्र हेबारे लागिछि ग्रीष्म प्रभाव। भीषण ताती सांगकु गुळुगुळी रे राज्यवासी हंतसंत हेउछंती। सूर्योदयरु ताती
ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ଦିନ 2:30ଟା ସୁଦ୍ଧା 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ସିଝିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁଝରରେ 42.7 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 42.2, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 41.4, ରାଉରକେଲାରେ 40.6, ଝାରସୁଗୁଡାରେ 39.9, ସମ୍ବଲପୁରରେ 39.4, ହୀରାକୁଦରେ 37.8, ପୁରୀରେ 34.4, ଗୋପାଳପୁରରେ 34.2 ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ 33.4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି କହିଛି ବିଜେପି। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ବିଜେପି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଅନିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଦ୍ୱାରର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ଚାରିଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ରହିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଗା ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଜଣା କାରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ଅନିଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ପରିଚାଳନାର ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସର୍ବସଭା ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟୁଛି। ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ସହ ରୋଜଗାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 8 ମଲ୍ଲିକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶନିବାର କହିଥିଲେ ବିରୋଧୀମାନେ ବିକାଶରୁ ସହିପାରୁନଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 60% ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତା ଓ ଶିଶୁମାନେ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଆପର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଗୀତ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଇସିଆଇ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଜେଲ କେ ଜବାବ ହେ ହମ ଭୋଟ ଦେଙ୍ଗେ ଗୀତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ଆପ୍ ନେତ୍ରୀ ଆତିଶା ମାଲେନା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିଶା ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଡି ଆଉ ସିବିଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆୟୋଗ କିଛି ବଦଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଏହି କଥାକୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଅତିଶା କହିଛନ୍ତି।